Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada detik ini, pada saat ini kita masih diberi kesehatan, keafiatan, dan juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang sehingga kita bisa berhadir di saat ini di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bertepatan pas tanggal 12 Rabiul Awal di rumah Bapak Sapri. Sebelum kita memulai akan acara ini, maka kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, dengan duduknya di sini, kita dikabulkan hajat kita semua, diberikan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dunia dan akhirat. Tundukkan hati kita sejenak, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. هذه النية وعلى نية صالحة على ما نبيه سلف الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق واجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فضله سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله مهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح المهدي أحمد بن عيسى وأصولهم وفقهم وجميع ساداتنا عن بعد وأصولهم وفقهم وجميع شيخنا ووعدهم علينا أجمعين ووالدينا ووالدكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا له صاحب المولد الأزهر شيخ محمد الأزهر بأن الله يتغشم بهم رحمه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون
إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من يخطب وصاله يغدة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد ملح في الأرض نور كوكب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وكل من للنبي أصحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذناب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق عراب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما طير يمن غن فعطراب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى. سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى. أعني بذلك نور من سدى الورى وذكت عناصير سارفات محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما على فلك السيات سوددا. صلى عليه مسلم مولاه مع أهله والصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البريات بالندى. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظم لمولد أحمدا. كي تنعاش الأرواح عند سماعه وتكلد الأسماع ضرا مبددا. يا رب عطر بالصلاة ضريهه وادم عليه سلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا. إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدراتنا الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزل النبوات أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا.
وبوجه آدم لحى هذا النور إذ خرت ملائكة المحيمين سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وعبدا وحمى الإله من السفاح وصوله وعلوا به شرفا آثنا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمن حقا به فاستوجب كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وابعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب عطر بالصلاة ضريها وادم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهو النبي محمد بن ذبي من كان عبدا لك فسيدا وبعبي مطالب النبو لك الدعي وهو بن هاشم الجوان المقتدى عن ابن عبي منام ينتمي لكسي بن كلام مجل الصدى وابن مغات نعجك أبي الذي للؤي نسب بن غالب العيدا ذاك بن فهر من أبو مالك قد كان حسنا للآلام ومضدا السيد بن ناظر مفرد عصره من بالنضاغة والجمال تبغدا هذا والناس هذا هو ابن كنان بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفخدا وابن مدركة ابن الياس الذي بوصل به سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر وابن نزغ معد بن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنا إمام منتقى من للذبيل انتساب نكدا هذا والنسب الذي اتفقوا عليه ومن يخون من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان مشابه ينتهي يكذبون الساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد واحدا أكرم به نسبا بأقدار نظامه وهنا المفاخر الوجود تقلدا غم بعطر بالصلاة ذريه قدم عليه سلاماتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا ولما نغل إلى هنا ضاغ صيغ المسون الأسعدا اختص آمنة غضاء من له ولها به الأمهنا وتأبدا حملته بجوهر شغيف وما سكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحمات خير المرسلين أمجدا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبطيبة وبليلة حمل معظمة واتها الجنات فردوس وطابت موغدا والملك والملك في عطرها والأنس وفصل تجددا وبعامها قد عم الخصب بوغى من بعد جلب لباغية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب وهوش وبصفا طير المساغة غغدا ولشرك أصبحت أصنامها منكوسة وأول لن يجهدا وبعام فلق بذام كم
كم من فتوات به لن تعدى وجميع باغ غوت أخباره وذهبها وجه الزمان توغدا وتقول هان ظهور بعد سدم وفوق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامي كل النساء كرامة المصطفى حملا ذكورا ولكم به ظهرا عجائب حمل ذكورا وشرا ولكم به ظهرا عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا ربي أبطر بالصلاة دريه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصبح بدا من طلعته والليل تجا ببقاته الصبح بدا من طلعته والليل تجا ببقاته الله الله وفرته الصبح بدا من طلعته والليل تجا بوفرته الله 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 الله
مفرده الصبح بدا من طلعته والليل ارتجى بوفرته الله 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama huwakum man ana laulakum kaifama
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istagnali wal hawa nadana wal hawa nadana. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istagnali wal hawa nadana wal hawa nadana. Ya Ali ibn Abi Thalib minkum afdalul walid wa hal uradi indakum afdalul gilmana afdalul gilmana. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istagnali wal hawa nadana wal hawa nadana. Asyadir Hasan wal Husaini ilan nabi rahmatul aini. يا شباب الجنتين جدكم قرآن صاحب القرآن. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istagnali wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ratil atyatu tasyadul filayadil maulidi wa beri kullu yabdun bimali ahmadin. Ratil atyatu tasyadul filayadil maulidi wa beri kullu yabdun bimali ahmadin. Ratil kullu yabdun bimali ahmadin. Wabari kullu liyabdu limari ahmadi. Layalil maulidi, layalil maulidi. Rawatil atyatu taswadu layalil maulidi. Wabari kullu liyabdu limari ahmadi. Wabari kullu liyabdu limari ahmadi. Wabari kullu liyabdu limari ahmadi. Layalil maulidi, layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua
berkurai ternama. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rawatil asyaru tasyudu bilayalil maulidi Mabrik untuk yabadu dimahari ahmadi. Rawatil asyaru tasyudu bilayalil maulidi Mabrik kullu liyabadu dimahari ahmadi. Wabari kullu liyabdu dimahari ahmadi. Wabari kullu liyabdu dimahari ahmadi. Ilayalil maulidi, ilayalil maulidi. 2 bulan di kandungan wafat ayah andanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai ada yang ada disusuni Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Hadir anyaru tajadu bilayalil maulidi kullu liyabdu min ma'ani ahmadi. Wabari kullu liyabdu min ma'ani ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pembala, dagang saat remaja. Umur 25 bersedih tidak. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rawatil asyadu tasyudu bilayalil maulidi Wabari kullu liyabdu bima'ani ahmadi. Wabari kullu liyabdu bima'ani ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat
وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وكف المصطفى كالورجينا الله وإذا رحيا مقايدا مست آياتي الله وكف المصطفى كالورجينا وإذا رحيا مقايدا مست آياتي وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي ولا ذل الله بل كان نور الله تنال الشمس منه والبدور ولا ذل الله بل كان نورا تنال الشمس منه البدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا نورا وكل الكون على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك السلام عليك سيدنا
Assalamu alaikum asfal azkiya. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaikum asfal azkiya. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaikum asfal azkiya. Assalamu alaikum Ahmad ya Habibi. Assalamu alaikum Taha ya Tabibi. Assalamu alaikum Ahmad ya Habibi. Assalamu alaikum Taha yaumul tabibi. Assalamu alaikum musyafai bil qiyamah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaikum asfal azkiya. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaikum asfal azkiya. Assalamu alaikum musyafai bil qiyamah. Assalamu alaikum musyalla bil qumamah. Assalamu alaikum musyafai bil qiyamah. Assalamu alaikum musyalla lil qumiyah. Assalamu alaikum mutawali bil karamah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaikum asfal azkiya. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaikum asfal azkiya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat wa hada mata Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat wa hada mata Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولأمه في طلق جاد مريم وكذاك آسية التي منيت هدى وأنا من الفردوس معهما ليكون تانيسا لا وتوددا هناك جاءت المخال فأبرز شمس الهدى خير الأنام الأوهدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا وجب شكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
كن شفيعا يا حبيبي يوم هشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم هشر واجتماع يوم هشر واجتماع طلع طلع البدر من ثنيات الوداع وجب طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا يا الوداع وجب شكر علينا ما دعا وأنت في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسفرا دون قناع طلع البدر علينا يا ذي الوداع طلع البدر علينا من ثنية وجب الشكر علينا وبارك عليه وعلى آله.
Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى هنا قد تمام غمنه من نظيم موله زها متفاقدا فنسأل المولى مقدس ولنقل يا من إليه منتهى ومبتدا ندعوك يا غوث العباد بجايكن بخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوارك حسن فجرنا قد كل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمن يا كريم فجر لنا فضلا وكل بالجود منك مزودا واندم بسقف النفس عن شهوتها فابكم فؤاد بهوى متقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وابنم بعافية لمغضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحياة إيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف سعيدا ولا سواك فلا تكلنا واسكنا قيثا مقيسا للبغية جيدا واغسم طه واخجل خيره واخذل لمن قد غام سوءا أو غدا وكذا بلاد المسلمين واحفظ لها جمعا وبالفراج قريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانشر به شغل حنيفا ومهدا ولدينا ثبع قوي يقيننا كيما يقين من نهدي رقدا ونفوز من خير الوغى بشفاعة ونوز في جنة عدن مقعدا ولعبدك العذاب فقير محمد مشي في دار الكرات خلدا وادم له حسن الجوار بطيبة واغزر سيرا عن سواك مجردا ولوالدي واغفر كذا ذرية عنه سترا جميلا معبدا وشيوخه وحبة ولقارين ولسام النصر إليه ممجدا ولمجري هذا الخير اشكر سعيه وجه في مهد قبول ممهدا واجب دعانا وإذ أنت وأملنا وسط الخدام وسط تخلي موعدا وصلاة مولانا تسليم على أشكال شابيل الباغية وقد هدى والآل والصحاب محبا صبا فأملات الغسنى غطيب أملدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تحليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تنمى القلوب. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا الله إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبل وتقبل مقرنا من القرآن العظيم ومهلنا من قول لا إله إلا الله وسبحنا من قول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وصلنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة وصدقة متقبلا نقدمنا إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولن كل الصحابة لرسول الله أجمعين ووالدينا ووالديكم أمهاتنا أمهاتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الخصوص إلى روحهم عبد الفلاح صفا بن عبد لديوانا ثم إلى روحهم Saribanong binti Fulan Sumailaruhi Abu Ustan bin Abdul Falah Sofa Sumailaruhi Mali binti Beluk Sumailaruhi Pemmi Hanna binti Hannani Sumailaruhi Minda binti Bulan Sumailaruhi Jeddah binti Fulan Sumailaruhi Haji Mada Ali bin Haji bin Abdul Hayy Sumailaruhi Hajjah Nur Janna binti Abdu Makkah اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين أوصل اللهم الثواب ذلك منا إليهم واجعل ستلال بين أيديهم اللهم اجعلك له من النار وحجابا له من النار وشراء لهم وفكاكا لهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مفرة من مفاق النيران صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم الدين.
Amma ba'du, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga detik ini, sehingga pada waktu ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempatan yang terindah buat kita semua. Pada malam hari ini pas bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu acara, yaitu adalah memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu anugerah yang terbesar buat kita semua. Satu pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita dihadirkan di sini bersama-sama, kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di sini, dengan duduknya kita di sini. Mudah-mudahan ini adalah sebab kita mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat, sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu makhluk yang Allah ciptakan, yaitu adalah nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu Allah letakkan di tulang sulbi daripada Nabi Adam. Maka pada waktu itu nur itu pun diikuti oleh malaikat. Jadi Nabi Adam ini karena ada tersimpan atau terletak nur itu di belakang atau di tulang sulbi dari Nabi Adam, maka malaikat itu semuanya berada di belakang Nabi Adam. Dan pada saat itu pun Nabi Adam meminta kepada Allah supaya nur itu diletakkan di depan. Ya, supaya diletakkan di depan. Kenapa? Karena penasaran kenapa sih para malaikat ini, ya, penasaran para malaikat ini itu berada di belakang Nabi Adam. Ya. Maka Nabi Adam pun meminta kepada Allah supaya nur itu diletakkan di depan. Maka Allah pun meletakkan nur itu di depan. Diletakkan di depan daripada Nabi Adam. Maka semua malaikat itu pun berkumpul menghadapi Nabi Adam. Ya, karena ingin menikmati keindahan daripada nur itu. Maka Nabi Adam pun ingin, penasaran apa sih, bagaimana sih bentuk daripada nur itu. Maka Nabi Adam meminta kepada Allah supaya dilihatkan. Maka nur itu pun dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam pun terkagum-kagum melihat daripada nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Allah letakkan nur itu di belakang tulang sulbi dari Nabi Adam dan sampai kepada diri Nabi Adam. Dan itu pun ketika Nabi Adam berada di dalam surga dan Allah turunkan Nabi Adam ke bumi ini, maka nur itu pun ikut. Ya, nur itu pun ikut, dan nur itu pun diletakkan lagi kepada Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh ini adalah nabi yang Allah uji, yang Allah coba dengan pada saat itu kaum daripada Nabi Nuh ini tidak percaya kepada Nabi Nuh. Kenapa? Karena semuanya itu mendustakan Nabi Nuh. Sehingga pada satu saat Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat akan satu kapal yang besar. Ya. Dan kapal itu bukan dibuat di pelabuhan Tanjung Laut sini, bukan. Atau mungkin di empangnya empang daripada lautan di situ, tidak. Atau mungkin di dekat rumah Sandika yang agak ke atas lagi, tidak. Tapi kapal itu dibuat itu di atas gunung. Ya, di atas gunung. Gunung di sini mana Gunung Sari nggak terlalu tinggi ya.
Anggaplah gunung kilo 3 sana itu kan, Kusnodok sana paling tingginya lah. Itu disitulah Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat akan kapal. Ya. Sehari 2 hari Nabi Nuh membuat kapal. Ya, sampai sudah terbentuk dan ada yang mana di situ mengejek-ngejek. Ya, mengejek-ngejek. Kemudian kapal Nabi Nuh itu, orang yang tidak suka dengan Nabi Nuh itu membuang kotoran itu di kapal Nabi Nuh. Ya, membuang kotoran di kapal Nabi Nuh. Sampai kotoran yang dibuang oleh masyarakat, oleh orang-orang yang membenci Nabi Nuh itu penuh. Kapal Nabi Nuh ini besar sekali. Jadi isi di dalam kapal Nabi Nuh itu kotoran semua. Ya kan? Septic tanknya itu tembus pandang lah. Pokoknya itu kayak danau yang isinya emas-emas lah. Ya kan, coba bayangkan aja. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Allah melihat akan kekasihnya bersedih, itu tidak akan diam. Maka pada saat itu Allah berikan akan bala kepada kaum daripada Nabi Nuh. Apa yang diberi bala kepada Allah dari Allah kepada kaum Nabi Nuh? Yaitu adalah punya penyakit, dan penyakit itu di kulit. Ya, jadi penyakit itu semua tabib yang ada pada saat itu tidak bisa mengobatinya. Ya, tidak bisa mengobatinya. Nah, pada saat itu Nabi Nuh itu sudah kapal ini sudah mau selesai berapa persen lagi. Nah, maka pada satu saat ada orang yang buang hajat di kapal Nabi Nuh. Ya kan sudah penuh, tapi ada orang yang buang hajat ke kapal Nabi Nuh. Yang salah satu yang kena penyakit kulit tadi, yang sudah kemana-mana tidak ada obatnya. Maka pada saat itu tercebur. Nggak tahu kenapa, kena licin kah atau apa. Ya, pas lagi buang hajat tercebur. Ya, tenggelam dia di lautan emas. Lautan yang warnanya kuning-kuning semua situ. Ya, tenggelam dia di situ, dan dia pun keluar daripada genangan itu. Dan pada saat itu si orang ini melihat penyakit yang ada dalam kulitnya, atau penyakit yang di kulitnya ini hilang seketika. Penyakit itu hilang seketika dan tidak ada lagi bekasnya. Maka dia pun senang, sedangkan ini dalam keadaan kotor dia. Iya, dalam kotor, semua ujung rambutnya sampai ujung kakinya itu semuanya apa, Wan? Kotoran. Iya kan? Semuanya kotoran. Nah, dia datang ke kampung, dia lari-lari, kemudian dia mengatakan, saya sembuh dari penyakit. Tapi heran, orang kampung ini kok dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya itu kotoran semua. Tapi dijelaskan dan semua itu percaya. Ya, maka orang kampung yang semuanya kena penyakit itu naik ke atas gunung dan semua mengambil kotoran yang ada di mana? Di kapal daripada Nabi Nuh. Masya Allah. Jadi ketika Nabi Nuh itu, kapal Nabi Nuh itu penuh dengan kotoran, seketika itu semua kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh hilang, habis semuanya. Satu ambil digosokkan di badannya, sembuh penyakitnya. Habis, bersih semuanya. Sehingga Nabi Nuh tidak capek-capek lagi membersihkan. Dan pada saat itu Nabi Nuh itu Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi tidak melihat lagi akan kaum Nabi Nuh ini akan beriman kepada Nabi Nuh. Maka Allah pun turunkan akan bala lagi. Dikeluarkan dari salah satu rumah yang ada di kampung itu akan air, dan air ini pun mengalir terus sampai menjadi banjir. Dan diceritakan banjir yang terhebat, yang terbesar itu adalah banjir ketika kaum Nabi Nuh diberikan bala. Dan sampai air itu menggenangi akan daratan, dan gunung yang ada di situ kapal Nabi Nuh itu pun digenangin air dan mengalirlah air itu. Kapal itu pun mengalir di atas air itu. Coba
Di ketika itu pun Allah letakkan di dalam tulang sulbi daripada Nabi Nuh itu akan nur daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nur itu dipindahkan dari tulang sulbi tahirah, dari tulang sulbi yang suci ke tulang sulbi yang suci sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini pada satu saat beliau itu berbuat akan sesuatu yang mana menghancurkan akan patung-patung atau berhala-berhala yang disembah oleh kerajaan pada zaman itu. Jadi semua itu dipukul, dihancurkan, disisakan satu, tapi yang paling besar. Kemudian kampak atau alat yang menghancurkan tadi dikalungkan di patung yang paling besar. Sehingga orang yang ada atau kerajaan yang pada saat itu mencari siapa yang salah, kemudian Nabi Ibrahim pun mengatakan yang menghancurkan akan yang lain itu adalah yang paling besar ini. Maka mereka tidak percaya. Nah, kata Nabi Ibrahim, ini yang engkau sembah tidak sanggup bergerak, tidak sanggup menghancurkan yang lain, bagaimana engkau sembah? Maka Nabi Ibrahim pun ditangkap karena kemarahan. Ya, marahnya orang kampung situ sehingga ditangkaplah Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim pun dibakar. Ya. Nah, pada waktu yang dibakar itu Nabi Ibrahim api yang sangat besar sekali. Seandainya ada saja yang mendekati itu akan terbakar. Saking panasnya itu, saking apinya itu sangat-sangat panas sekali. Yang dekat aja bisa terbakar, apalagi orang yang dimasukkan ke dalam api yang sangat besar sekali itu. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di dalam api yang besar itu, beliau kedinginan. Coba, api yang panas, tapi ada orang yang di dalam api itu kedinginan. Ya, merasa akan api ini seperti es atau kulkas, dingin sekali. Nah, disinilah tulang sulbi, nur Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu diletakkan di situ. Diletakkan di tulang sulbi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga sedikit pun api itu tidak mencelakai akan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sampai kepada Nabi Ismail, dan sampai kepada Nabi Isa, dan terus sampai kepada ayah daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Ya, yang bernama Abdullah. Nah, dengan adanya nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam tulang sulbi daripada Abdullah, Sayyidina Abdullah, itu pun semua pada saat itu cahaya itu memancar di wajah daripada Sayyidina Abdullah. Jadi semua wanita-wanita itu semuanya ingin menjadikan Abdullah ini sebagai suaminya. Saking cahayanya itu keluar di wajahnya. Dan disebutkan di dalam satu riwayat bahwa itu ketika Siti Aminah dan Abdullah, Sayyidina Abdullah menikah, itu diceritakan berapa banyak yang meninggal pada saat itu. Nah, inilah nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai pada waktu yang mana dinanti-nanti, pada saat itu semua wanita itu mengharap anak yang ada di kandungannya itu adalah orang orang yang diceritakan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya. Maka semua orang itu disebutkan itu yang wanita yang hamil pada saat itu semuanya akan diberikan nama Muhammad. Jadi yang lahir laki-laki namanya Muhammad, yang lahir laki-laki namanya Muhammad. Jadi pada saat itu yang hebatnya itu wanita yang hamil pada saat itu tidak ada satu orang pun yang meninggal. Selamat semua, ibunya, anaknya itu selamat semuanya, tidak ada yang meninggal. Kenapa? Karena keberkatan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, keberkatan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang perlu kita anunya. Kan kemudian pada saat itu ya, pada saat itu semuanya orang itu menanti-nanti. Semuanya menanti-nanti, merindukan akan kelahiran dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat detik-detik daripada kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir pada saat itu si Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah. Semuanya itu hadir pada saat itu, dan juga ada orang-orang yang membantu kelahiran daripada Sayyidatuna Aminah. Dan hebatnya di sini, pada waktu kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir ke muka bumi ini itu dengan cahaya yang terang sekali. Sampai cahaya itu dari badan atau dari jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai ke atas. Dan itu pun cahaya itu bukan cuma di rumahnya daripada Siti Aminah, tapi cahaya itu sampai ke langit. Bahkan orang yang ada di dalam perjalanan dari negeri yang jauh menuju kota Mekah itu melihat akan cahaya itu. Ya, melihat akan cahaya itu. Saking saking ada kelebihan yang ada dalam diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian bukan cuma itu saja. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menurut riwayat bahwa waktu beliau hamil atau waktu ibu beliau mengandung akan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sedikit pun merasakan akan sakit. Biasanya kan kalau ibu-ibu itu kan kalau hamil apalagi umur 9 bulan atau beberapa umur 8 bulan itu sangat berat sekali. Mau tidur ke kanan sakit, mau tidur ke kiri sakit, ya kemudian lagi pokoknya mau jalan pun berat sekali. Tapi yang anehnya, la tashku minhu alaman wala ilala, kata Habib Ali, bahwa ibu daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu tidak merasakan sedikit pun alaman wala ilala, akan kepedihan atau kesakitan, wala ilala, dan sakit pun tidak terasa. Itulah kehebatan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan cuma itu saja, ya. Pada waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhala pada waktu itu di sekitaran Ka'bah itu semuanya penuh dengan berhala. Patung-patung itu diletakkan di sekitaran Ka'bah. Tapi anehnya pada waktu lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir langsung semuanya itu terjatuh dan pecah semuanya. Ya, ini semua dengan berkat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu saja. Ya, bukan cuma itu saja. Sampai api yang mana api ini tidak pernah padam. Api ini tidak pernah padam. Pada waktu lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api itu pun langsung padam. Artinya ada api yang apinya itu dinamakan abadi. Tapi ketika waktu Nabi lahir, api itu langsung padam. Ya. Dan juga bukan cuma itu saja. Sampai Nabi itu beliau itu mata beliau bercelak mata. Lahir langsung dalam keadaan celak mata. Coba. Bukan cuma itu saja, itu pun pusatnya ini langsung terpotong, ya kan, langsung terpotong. Tidak ada lagi sama bidan itu dibersihkan, tidak ada lagi. Bahkan darah pun tidak ada. Dan itu yang anehnya lagi, bahwa Nabi itu sudah dalam keadaan makhtunan, dalam keadaan sudah bersunat. Masya Allah. Ya, itulah adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang terjadi kelahiran itu pada sebelum fajar wa kubali fajrin,
sebelum fajar beberapa detik atau beberapa menit, lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin. Lahirnya pada hari Senin sebelum fajar, dan itu bertepatan pada tahun gajah. Kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Karena pada tahun itu ada raja yang akan menghancurkan Ka'bah yang bertunggangan akan gajah, sehingga tahun itu pun dinamakan dengan tahun gajah. Nah, di sini lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin. Dan ini pun hari Senin Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersyukur atas lahir beliau pada hari Senin, sehingga beliau setiap hari Senin berpuasa. Ya. Dan inilah yang Allah berikan kepada kita dengan adanya lahir malam yang dinamakan malam Senin, yaitu malam Lailatul Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan malam yang lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya malam ini, maka malam-malam yang mulia itu pun ada. Adanya Lailatul Isra dan Mi'raj, adanya yang kita peringati setiap tanggal 27 Rajab, yaitu adalah peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Kalau tidak ada pada malam 12 Rabiul Awal ini, maka tidak ada namanya Isra dan Mi'raj. Ya. Kenapa? Karena ini adalah awal malam yang mana dengan malam ini semuanya ada menjadi mulia. Apalagi Lailatul Qadar, begitu juga Lailatul Qadar, tidak akan ada Lailatul Qadar kalau tidak ada malam yang saat ini kita berada, yaitu malam tanggal 12 Rabiul Awal ini. Kenapa? Karena dengan adanya malam ini Lailatul Qadar pun ada, dan Lailatul Qadar pun menjadi mulia dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam ini. Ya, malam 12 Rabiul Awal. Dan malam-malam yang lain itu menjadi mulia begitu juga. Ya. Nah, sehingga oleh sebab itulah maka kita patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, karena dengan malam ini Allah memberikan kemuliaan dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pun dijadikan dengan kemuliaan, dijadikan sebagai umat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah yang perlu kita pahami, dan perlu kita selalu bersyukur atas nikmat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasa syukur kita yang kita saat ini berada di sini, kita ungkapkan dengan kita kumpul di sini. Bahkan Pak Sapri dan keluarga besar beliau mengadakan acara ini, itu adalah sebagai bukti dan sebagai tanda bahwa mereka ini ingin mengungkapkan rasa bahagia mereka dengan mereka mengadakan akan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sesuatu yang sia-sia. Ini adalah di saat orang yang mana melupakan akan Nabi Muhammad, di saat orang yang mana tidak ingat lagi sejarah Nabi Muhammad, maka keluarga daripada Pak Sapri dan keluarga besarnya itu mengadakan acara ini. Kemudian orang-orang pun tahu bahwa ini adalah malam 12 Rabiul Awal, dan mereka pun akan mengetahui bahwa itu adalah malam lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ya, kalau kita bandingkan apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin ini yang kita adakan saat ini, yang kita kerjakan pada malam hari ini, itu cuma beberapa saja. Ya. Nabi, dengan berkat Nabi kita hidup di dunia ini. Dengan berkat Nabi kita rasakan nikmat yang besar dari Allah. Dengan berkat Nabi kita bisa merasakan tentang lezatnya bagaimana beribadah kepada Allah. Dengan berkat Nabi kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat Nabi kita mengetahui yang mana halal, yang mana tidak halal. Dengan berkat Nabi kita akan merasakan lezatnya, kita bisa merasakan nikmat yang Allah berikan daripada
apa yang Allah berikan kepada para ulama. Itu yang semua yang kita rasakan di dunia ini adalah semuanya adalah berkat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengadakan acara ini itu dari apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang telah kita korbankan pada malam hari ini, itu tidak seberapa. Cuma harapan kita, ya Allah, dengan adanya yang sedikit ini, mudah-mudahan Engkau akan memberikan apa yang kami kerjakan ini akan adalah sebagai bukti bahwa kami ini cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa kami ini ingin supaya Nabi Muhammad itu berada di hati-hatinya orang yang beriman dan orang yang dia itu bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kegembiraan ini yang diungkapkan. Berapa banyak coba orang-orang yang hadir itu pada saat ini yang hadir. Mereka berbahagia. Apalagi mereka dapat sesuatu yang ada di atas yang digantung tadi, dapat senang mereka, bahagia mereka. Maka dengan senangnya mereka, ketawanya mereka, itu adalah sebagaimana yang nanti Allah akan berikan kepada kita daripada kebahagiaan mereka. Dengan sebab mereka bahagia, kita pun akan berikan oleh Allah kebahagiaan itu. Itu yang kita harapkan. Ya. Sampai ada disebutkan itu ada pintu itu khusus bagi orang yang membahagiakan hati anak kecil. Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu hadirin dan hadirat, itu beliau itu adalah Nabi Rasul yang mulia. Tapi ketika beliau bertemu dengan cucu beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, apa yang beliau lakukan? Beliau bermain, beliau membuat ketawa akan cucu beliau, sampai beliau itu pun menjadi kuda ditunggangi oleh cucu beliau. Kenapa? Supaya ingin membahagiakan hati daripada cucu beliau itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu yang beliau kerjakan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kita membahagiakan hati orang-orang yang hadir di saat ini, mereka bahagia, mudah-mudahan kebahagiaan mereka pun Allah berikan kepada kita dan kepada yang mengadakan acara ini, yaitu Pak Sapri dan keluarga besar beliau. Dan juga nanti bukan cuma di dunia saja kita dapat kebahagiaan, di akhirat pun kita akan berkumpul dalam keadaan berbahagia. Ya, itu yang kita harapkan, dan Nabi pun akan berbahagia melihat kita. Coba. Ya, mudah-mudahan harapan kita, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada saat ini, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajat kita. Mudah-mudahan kita diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Maulid. Mudah-mudahan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Maulid, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan yang besar, yang banyak, yang halal dalam dagangan kita, dalam kerjaan kita, dan juga mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Dan juga kita memohon kepada Allah dengan berkat Maulid yang diadakan oleh Pak Sapri dan keluarga besar beliau, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Pak Sapri dan keluarganya dan keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi akan hidupnya dunia dan akhirat, dan juga mudah-mudahan dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan juga mudah-mudahan sebagaimana kita bahagia pada malam hari ini, mudah-mudahan Pak Sapri dan keluarga besar beliau dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, dan juga mudah-mudahan Allah balas, Allah ganti apa yang dikorbankan, apa yang diberikan pada malam hari ini untuk acara malam hari ini, mudah-mudahan diganti dengan gantian yang berlipat ganda, dengan balasan yang lebih besar daripada yang dikorbankan. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkat Maulid ini, dengan berkat hadirnya kita di Maulid ini, mudah-mudahan kita insyaallah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan kita bisa melihat wajah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita husnul khatimah semuanya, husnul khatimah, mati dalam keadaan mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah ala ma nabihi salafus salihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallam ajmain. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la fa'inna lis sabr rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min